अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हुदा माजिद और आप हैं इस वक्त जोया अली शाह के दूसरे चैनल फिक्शन फैंसी नॉवेल्स पर। इश्क रोमांच शाह की एपिसोड नंबर 49 है। चलो स्टार्ट करते हैं। वॉशरूम के दरवाजे के बंद होने की आवाज कमरे में गूंजी और पानी की धीमी गूंज माहौल में फैल गई। ये लम्हा ना सिर्फ शाह के लिए सुकून का जरिया था बल्कि उसकी शख्सियत का वो पहलू भी था जो गुस्से को काबू रखने के लिए इसे हमेशा मदद देता था। मीरब बच्चों को सुलाने के लिए इनके कमरे में ले आई। कमरे की रोशनी मध्यम थी। रायम को आयत अपने छोटे बिस्तरों पर सुकून से जाकर लेट गए थे। हर वक्त मोहब्बत बरसाने वाले बाबा के चेहरे पर गुस्से के तासरात देखकर दोनों सहमे हुए खामोश थे। जबकि शाह ने बच्चों को कुछ नहीं कहा था, मगर शाह के चेहरे के सख्त तासरात बच्चों पर भी असरअंदाज हो चुके थे। मामा, बाबा क्यों नाराज हैं? आयत ने नरमी से अपनी माँ को गोद में सर रखकर पूछा। आयत, बेटा बाबा आप लोगों से नाराज नहीं है। बाबा आपकी मामा से नाराज है क्योंकि मामा ने बाबा का दिल दुखाया है। वो नरमी से आयत के बालों में उंगलियां फेरते हुए प्यार से समझा रही थी। तो फिर आप जाकर बाबा से सॉरी कर लीजिए, बाबा आपको फौरन माफ कर देंगे। मीरब की बात सुनते ही रायम अपने बिस्तर पर उठकर बैठते अपनी माँ को आइडिया दे रहा था। जी, मामा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बाबा से सॉरी कह दीजिए। बाबा बहुत अच्छे हैं, वो आपको कभी सजा नहीं देंगे, फौरन माफ कर देंगे। आयत ने मासूमियत और मोहब्बत से अपनी माँ की उलझन को हल करते हुए कहा। इसकी बातों में इतनी सादगी और मिठास थी कि मीरब का दिल मोहब्बत से लबरेज हो गया था। मीरब ने झुककर उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। इस लम्हे एक बेटी की शिद्दत वाली मोहब्बत को मीरब ने महसूस किया। वो नन्ही सी परी इस दिन इनकी दुनिया में खुशियों की जमानत बनकर आई थी। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, मैं आपके बाबा से सॉरी कर लूंगी और इन्हें मना लूंगी। अभी आप दोनों आराम से सो जाएं, आपके बाबा बहुत अच्छे हैं, वो मान जाएंगे मिस्टेक थी मेरी, इसलिए इनको मना लूंगी। मीरब ने अपने बच्चों को तसल्ली देते हुए इनके चेहरे पर खुशी वापस लाते हुए कहा। हाँ, मेरे ख्याल से यही सही है। आपको बाबा से सॉरी करके इन्हें मना लेना चाहिए। आपकी लड़ाई की वजह से बाबा ने आज हमें बीच पर खेलने नहीं दिया। कितना मजा आ रहा था, आपने सारा मजा खराब कर दिया। रान ने मुंह बसोड़ते हुए कंबल में सर छुपाते हुए मासूमियत से कहा। इसे ये बात बहुत तकलीफ देती देर लगी थी। इसे अपने सैरो तफरी को अधूरा छोड़कर वापस आना पड़ा और वो दिल ही दिल में अफसरदा था कि इसकी छोटी सी खुशी चली गई। जी मेरी जान, मैं आपके पापा से सॉरी करके इनका मूड ठीक कर लूंगी। और मैं आप दोनों से भी सॉरी करती हूँ कि मेरी वजह से आपकी बीच ट्रिप अनकम्प्लीट रह गई। मीरा ने नरमी से कहा। इसकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे वो वाकई अपने बच्चों का दुख का एहसास कर रही हो। मामा आप सॉरी क्यों नहीं बोल रही हैं? आप सॉरी मत बोलो, आप बहुत अच्छी हो। मामा सॉरी नहीं बोलती। आयत ने अपनी माँ की गोद से सर उठाते हुए अपने नन्हे हाथों से मीरब के गालों को नरमी से छूते हुए बड़ी मोहब्बत से कहा। इसके छोटे हाथों की नर्म लकीरें मीरब अपने गालों पर महसूस कर रही थी। इसके खालिस और सच्ची मोहब्बत को महसूस करते हुए मीरब की आंखों में एक झुरमट से चमक उभरी। वो लम्हा इतना पुरस्कार था कि जैसे वक्त ने खुद को थाम लिया हो। आयत की आवाज में इतनी मासूमियत और खुलूस था कि मीरब की आंखों से मोहब्बत की नमी से उतरने लगी थी। आयत की मोहब्बत भरी बातें, इसके छोटे हाथ और इसकी सादा सी मोहब्बत जैसे किसी पुरसकून लम्हे की अक्स बंदी हो, जिसमें दुनिया का हर गम मिट जाए और सिर्फ मोहब्बत की धड़कन सुनाई दे रही थी। मीरब ने अपनी सांस रोकते हुए आयत के हाथों को अपने गालों पर महसूस किया। इसके दिल में एक बहुत ही खूबसूरत एहसास उभरा था, मगर इस खूबसूरत एहसास को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता था। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो किसी अल्फाज से ज्यादा मायने रखते हैं। ये लम्हे और ये मासूमियत जैसे एक पुरसकून ख्वाब में बदल गए थे, जैसे वो हमेशा अपने दिल में महफूज रखना चाहती थी। नहीं मेरी जान, जब मामा से गलती हो जाती है तो मामा अपने बच्चों से सॉरी बोल देती है। सॉरी बोलना एक बहुत अच्छी बात है और इससे ना कोई बड़ा होता है ना छोटा। सॉरी कहने का मतलब ये होता है कि हमें अपनी गलती का एहसास होता है और हमें ये समझ आता है कि हमारी वजह से किसी का दिल दुखा है। अगर हम अपनी गलती पर नदामत का इजहार करते हैं और सामने वाले से सुलह की कोशिश करते हैं तो इससे अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह ताला अपने बंदे की आजिज़ी और खुलूस देखकर इससे राजी हो जाता है और फिर वो इस बंदे को दुनिया की नेमतों से नवाजता है और आखिरत में सुकून की दौलत भी अता करता है। मीरब ने अपने बच्चों को बहुत मोहब्बत और समझदारी से गलती का मतलब समझाया था। अब आप लोग आराम से सो जाओ। दोनों बच्चों को अलग अलग बिस्तर पर लिटाकर मीरा खुद आयत के पास ही बैठ गई थी। बच्चे कुछ ही देर में गहरी नींद में जा चुके थे। सारा दिन इन्होंने अपने बाबा के साथ इस्तांबुल के बहुत से मकामात देखे थे। बस लास्ट का प्रोग्राम थोड़ा अपसेट हो गया, वरना दिन तो बहुत अच्छा गुजरा था। थकन की वजह से इन्हें फौरन ही नींद आ गई थी। मीरब इनकी नरम सांसों की आवाज़ सुनते सुनते
नरमी से उठकर इन पर कंबल ठीक कर रही थी। इसने दिल में सोचा था कि बच्चों को सुलाकर शाह के पास जाएगी। शायद तब तक इसे गुस्से की शिद्दत में भी कमी आ जाए। वो शाह के गुस्से से उतरने की खातिर थोड़ा सा और इंतजार करना चाहती थी। बेड क्राउन से सर लगाकर सोच रही थी कि अपने शाह को कैसे मनाना है, लेकिन कब इसकी पलकें बंद हुई, वो नींद के आगोश ने अपनी ही दस्तरस में ले लिया। इसे खुद खबर ना हुई। वो खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन दिन भर की थकन और जज्बात की कशमकश ने इसे लाचार कर दिया। मीरा बैठे बैठे गहरी नींद में जा चुकी थी। इसे इस बात का एहसास ही न हुआ था कि कितना वक्त गुजर चुका है। जैसे ही इसकी आंखें बंद हुई, सुकून की एक गहरी लहर ने इसे अपने गिरफ्त में ले लिया। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। इस लम्हे में दुनिया का हर हंगामा खत्म हो गया था। सिर्फ सुकून और राहत का राज था। सुल्तान कमरे के वस्त में खड़ा था। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। आंखों में गुस्से की शिद्दत से उतरता हुआ इंतकाम था। कमरे में मौजूद हर शख्स के जिस्म पर एक सर्द लहर दौड़ रहा था। सुल्तान की आवाज में शदीद गुस्सा था और उसकी जुबान से निकले हुए हर लफ्ज में धमकी का जहर था। तुम लोगों को यहाँ मैंने सिर्फ बातों के लिए नहीं रखा। अगर तुम में से किसी में हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। शाहमीन मलिक और रुमान शाह ने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है, और याद रखो, सुल्तान अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता। सुल्तान एक एक लफ्ज को चबाते हुए बोल रहा था, जैसे मुंह में अल्फाज नहीं बल्कि रुमान शाह और शाहमीन मलिक हो, जिन्हें चबाकर वो मार देना चाहता था। सर, हमने बहुत प्लानिंग की, लेकिन वो हमेशा हमसे पहले ही कोई ना कोई हल निकाल लेते थे। हम इनकी फैमिलीज के करीब तक नहीं जा सकते। इन्होंने इतनी कड़ी निगरानी अपनी फैमिली को रखा हुआ है। हम चाहकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कमरे में खड़े सुल्तान के एक खास शख्स ने आहिस्ता से डरते हुए कहा, शट अप, तुम्हारे पास सिर्फ बहाने होते हैं, इसके सिवा तुम कुछ कर भी नहीं सकते, सुल्तान ने चीखते हुए कहा। सुल्तान के आदमी ने डरते हुए नजरें झुका ली। वहां खड़ा हर शख्स सुल्तान के खौफ से कांप रहा था। सुल्तान की दहशत से कोई भी इसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मेरी प्लानिंग में नाकामी हुई तो एक एक को अपने हाथों से शूट करूंगा। और धमकी नहीं, वादा है। इसकी आवाज में ऐसी शिद्दत थी कि कमरे का हर गोशा लरज रहा था। वो कमरे में मौजूद एक एक शख्स की तरफ घूमकर बोला, तुम लोग कान खोलकर सुन लो, अगर मेरी बात तुम लोगों की खोपड़ी में न घुसी तो कोई मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। मुझे नतायज चाहिए, और वो भी फौरन। सुल्तान के अल्फाज में इतनी शिद्दत थी कि कमरे का माहौल ही बदल गया था, जैसे वो शाहमीर और रोमान शाह की जिंदगी छीनने के लिए तैयार हो। हर शख्स खौफ के मारे सर झुकाए खड़ा था। इसकी धमकियों का असर फौरी तौर पर हुआ, और किसी में जुर्रात ना थी कि सुल्तान की आंखों में देख सके। कमरे में गहरी खामोशी थी। सब इसके हुक्म का इंतजार कर रहे थे। सुल्तान ने अपने आदमियों को खतरनाक टास्क देकर वाज़ेह कर दिया था कि इन्हें हर कीमत पर मुकम्मल करना है। इसकी मंसूबाबंदी हमेशा पेचीदा और खतरनाक होती थी। इसके बंदे बखूबी जानते थे कि नाकामी का मतलब इनके लिए दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। कमरे में छाई गहरी खामोशी हुई थी। सिर्फ सुल्तान के खतरे, मंसूबे और आवाज की गरज सुनाई दे रही थी। मीरत के मुंह से बेख्तियार चीख निकली थी, जिसे मुकाबले के भारी हाथ ने हालत से बाहर निकलने से पहले ही दबा दिया था। गहरी नींद में मीरत को यूं लगा जैसे शाह ने अपने होठों में इसके निचले होंठ को दबाकर अपने दांतों से इसे हल्का सा काट लिया हो, ताकि वो नींद से जाग जाए। ये नरम लेकिन शिद्दत से भरपूर हरकत थी जो मीरब को फौरन होश में ले आई थी। शाह की हरकत को मीरब ने गहरी नींद में भी अपने दिमाग में महसूस किया था, क्योंकि ऐसी शिद्दत भरी हरकत सिर्फ शाह ही कर सकता था। मीरब को हमेशा से अपने शौहर की हिफाजत पर मुकम्मल यकीन था, लेकिन आज कुछ ऐसा था जिसने शाह को खुद में इतना डुबो दिया था कि वो सोचते सोचते जैसे खुद को खो बैठा था। शाह की हरकत की वजह से मीरब की आंखें बेख्तियार खुल गई थी। वो नींद से उलझती हुई जाग उठी थी, और जैसे ही इसकी नजर शाह पर पड़ी, वो फौरन समझ गई थी कुछ तो हुआ था जिसने इसकी नींद को तड़पाया था। शाह का चेहरा गुस्से से लाल था, मगर इसमें एक नरम सी मोहब्बत की झलक भी थी जो इसकी आंखों में चमक रही थी। मीरब के लिए समझना मुश्किल था कि इस वक्त शाह गुस्से में है या मोहब्बत में। इसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत थी, मगर इसकी आंखों में एक नरमी थी जो कभी कभार गुस्से की तह पे छुप जाती थी। वो जानती थी कि शाह का गुस्सा हमेशा इसकी मोहब्बत के पीछे छुपता है, मगर इस लम्हे में वो दोनों जज्बात एक साथ मजबूत हो रहे हैं थे। इसलिए समझना मुश्किल था शाह कितने % गुस्से में है। सारे शाह में आने वाली थी। मीरब ने माजरत करते शर्मिंदा सी नजरों से शाह की जानिब देखते हुए कहा। इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ कि वो बच्चों के पास सो गई थी। वो जानती थी कि शाह के लिए ये बहुत अहम था कि वो हमेशा इसके करीब रहे। तेरी सॉरी गई तेल लेन, ਜਦੋਂ पता है कि मैनू तेरे तो बगैर नींद नहीं आती ते फिर टॉर्चर करन दा कोई नवा तरीका है। मीरब शाह के बोले हुए अल्फाज को समझ नहीं सकती थी, मगर इसके चेहरे के जावियों से इसे इतना जरूर पता चल गया था कि शाह सब शदीद गुस्से में है। उसकी हरकत शाह को बिल्कुल नागवार गुजरी थी, और मीरब को आंख खुलते ही पूरी उम्मीद भी थी कि यही होगा। वो भी यही समझ गई थी कि इस वक्त शाह को अपने ही गुस्से को पंजाबी में ही जाहिर करना है, क्योंकि जब भी शाह को गुस्सा आता है या मोहब्बत
یا شدت بڑھتی ہے تو اسے صرف پنجابی زبان میں ہی چس آتی ہے۔ اس کے پیارے شاہ کو جدید جذبات کے وقت اور زبان میں احساسات ظاہر نہیں کرنے آتے تھے، مطلب شاہ کو چس نہیں آتی۔ مجھے یہ بتاؤ کیا حرکت کی تھی؟ کیا سوچ کر تم بچوں کے پاس جا کر سو گئی تھی؟ مطلب ہے کہ تم پر ذرا سا غصہ دکھاؤں تو مجھے ٹارچر کرنے کے لیے بچوں کے روم میں جا کر سو جاؤ گی؟ شاہ نے تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے میرب کے جبڑے کو زور سے پکڑ کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ میرب کی تو نیند جیسا غائب ہو چکی تھی۔ بیچاری کو لگ رہا تھا کہ آج شاہ نے اس کا جبڑا توڑ ہی دینا ہے۔ اس کے وجود میں کپکپاہٹ سی ہونے لگی تھی کیونکہ آج شاہ کا پارا اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہائی تھا۔ میرب کو اچانک اپنی شادی کی پہلی رات یاد آ گئی جب دشمن جان نے غصہ نکالنے کے لیے اسے دسمبر کی یک بستہ بارش میں پوری رات باہر کھڑا کر دیا تھا۔ سوری شاہ، مجھے پتا نہیں چلا کب میری آنکھ لگی۔ میں آپ کو ٹارچر کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہمارے خواب کی میرب کی معذرت کے الفاظ جیسے 3 سے 4 ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے۔ چل کر تینوں سوری کرندہ بڑا شوق ہے۔ اج تے سوری کسی ہور انداز نال ہی قبول کرانگا۔ مطلب؟ میرب نے حیرانی سے شاہ کو دیکھا جیسے وہ سمجھ نہ پائی وہ شاہ کیا کہہ رہا ہے۔ مطلب کہ تم معصوم بچی نہیں ہو، میری باتوں کا مطلب بہت اچھی طرح سے سمجھ آتا ہے۔ ڈرامے بازیاں بند کرو، مت بھولو تمہاری سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے تمہارے شاہ کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے، تو یہ ڈرامے بازیاں میرے ساتھ مت کیا کرو۔ شاہ نے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے غصے میں کہا، پلیز شاہ، کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹی سی بات پہ اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ غلطی سے نیند آ گئی، کوئی قیدی تھوڑی ہوں جسے نیند نہیں آ سکتی۔ میرب نے شاہ کی نظروں سے بچنے کے لیے فضول سے جملے بولتے ہوئے تیزی سے کہا کیونکہ شاہ کی آنکھوں کی تپش وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اوپر سے ظالم اس کا جبڑا اتنی زور سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ تکیے سے تھوڑا سا سر کو اوپر اٹھائے ہوئے ایسی پوزیشن میں بیٹھی تھی کہ نہ اسے بیٹھا ہوا کہا جا سکتا تھا نہ لیٹا ہوا۔ یہ بھی شاہ کا سزا دینے کا بہت اچھا طریقہ تھا جس میں وہ اسے بے چین اور بے سکون رکھنا چاہتا تھا۔ شاہ نے جب جبڑے سے مضبوطی سے پکڑا تو میرب بیچاری اٹھنے کی کوشش میں بیچ میں ہی لٹک گئی تھی۔ دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھے ہوئے تھے اور چہرہ شاہ کی جانب اٹھایا ہوا تھا۔ شاہ کا مضبوط ہاتھ اس کے جبڑے پر گرفت بنائے ہوئے اسے اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ایسی حالت میں بیچاری اٹھتی بھی کیسے؟ جبڑے کو تو اتنی سختی سے پکڑ رکھا تھا، وہ پیچھے کو واپس جا کر اپنا جبڑا بالکل بھی نہیں توڑوانا چاہتی تھی۔ قیدی تو تم ہو، رومانچا کی محبت، اور تم میرے عشق کے پابند ہو۔ یہ جو تمہاری زبان بے وقوفی سے چل رہی ہے اس کو میں اچھے طریقے سے بند کرنا جانتا ہوں۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے پڑھ نکل آئے ہیں، ان کو میں ابھی کاٹ کر چپ کرا دیتا ہوں۔ جس آزادی کو میں نے تمہیں محبت سے دیا تھا وہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے بے مقصد ہو چکی ہے۔ شاہ نے میرب کو جھک کر اپنے مضبوط بازوں میں جھٹکے سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ آج شاہ کی آنکھوں میں وہی شدت اور جنون تھا جو شادی کے پہلے سال میں تھا۔ اس شاہ کو سمجھنا اور ہضم کرنا آسان نہیں تھا اور یہ بات میرب سے بڑھ کر کون جانتا تھا۔ شاہ پلیز آپ مجھ پر غصہ مت ہوں، مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میرب نے شاہ کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے انتہائی لاڈ سے کہا کیونکہ یہ حربے ہمیشہ کامیاب آتے تھے، مگر آج وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ آج شاہ کا غصہ اتنا شدت اختیار کر چکا تھا کہ اسے نرم لفظوں کی مٹھاس شاہ پر کوئی اثر نہیں کرنے والی تھی۔ تم یہ معصومیت والا چہرہ بنا کر پیار بھری باتیں کر کے اور ڈرنے کی ایکٹنگ کر کے مجھ سے بچنے کی امید مت رکھنا۔ شاہ میرب کو اپنے مضبوط بازوں میں اٹھا کر ہوٹل کی گیلری کی جانب لے جاتے ہوئے بول رہا تھا۔ ترکی کے دسمبر کی ٹھنڈ اور بالکنی کا منظر، او مائی گاڈ، میرب پر سوچ کر ہی کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ شاہ کے مضبوط سینے سے اڑتی ہوئی خوشبو میرب کے حواسوں میں اترتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ شاہ کا غصے میں بھی اس کے قریب ہونا جیسے ہر لمحہ اس کے وجود میں ایک نئی تپش پیدا کر رہا تھا۔ شاہ نے جیسے ہی بالکنی کے دروازہ کھولا ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا، پوری فضا میں سردی کی گہری لہر دوڑ رہی تھی۔ میرب سردی کی لہر سے چپتے ہوئے بے اختیار شاہ کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ ترکی کی دسمبر کی رات میں برف کی ہلکی سی دھنک ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ ہواؤں میں خاص سناٹا ہوا تھا جس میں سردی کی گرفت اتنی شدید تھی کہ میرب کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ٹھنڈک کی لکیریں واضح ہو رہی تھی۔ سرد ہواؤں کے ٹیسوں میں شاہ کا ہاتھ جو اس کے جسم سے لگا تھا اس کے لیے جیسے واحد تپش کا ذریعہ تھا۔ دور تک پھیلی برف اور چاند کی مدھم روشنی میں یہ منظر اتنا دلگداز تھا کہ اس کے اندر ایک انجانی سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ اگر شاہ غصے میں نہ ہوتا اور موسم اتنا ٹھنڈا نہ ہوتا تو میرب کے لیے یہ بہت رومانٹک ٹائم ہوتا، مگر سردی سے تو میرب کی وجہ سے جان جاتی تھی اور یہاں پر تو انتہا تھی۔ اوپر سے شاہ کا غصہ عروج پر تھا۔ میرب کو تو کپکپاہٹ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ شاہ پلیز، بہت ٹھنڈ ہے، میرب نے کپکپاتے ہوئے، اس کی آواز میں سرد ہواؤں کی گونج بھی شامل تھی۔ اس کے جسم میں ٹھنڈ کی لہر دوڑ رہی تھی، مگر شاہ کا وجود اس کے لیے واحد پناہ گاہ تھا۔ شاہ کے وجود کی حرارت اسے سکون دے رہی تھی، مگر بے سکون کرنے والا بھی تو دشمن جاں خود تھا۔ اس کی قربت میں ایسا جادو تھا کہ میرب اس کی قربت کے سحر میں جکڑی جاتی تھی۔
शाह से अपने बाजुओं में उठाए हुए ऐसे खड़ा था जैसे मीरब कोई कांच की गुड़िया हो जिसका कोई वजन ना हो, और उसकी हर हरकत में गैर मामूली नरमी थी। वो मीरब को अपने सीने से चिमटाए हुए था जैसे वो इसे अपनी तमाम दुनिया का कीमती तरीन खजाना समझता हो। मीरब के होंठ ठंड से कपकपाते हुए कांप रहे थे। दिसंबर की सर्द हवा ने इसकी नर्म पंखड़ियों को छूते हुए गुस्ताखियां की थी। शाह प्लीज अंदर चलें, वो इल्तिजा कर रही थी। नहीं मेरी जान को बहुत नींद आ रही है, तो इसलिए तुम आराम से सो जाओ, वो सपाट लहजे में बोला था। शाह यहाँ पर कोई कैसे सो सकता है, वो कांपते हुए बोली थी। जैसे मेरी जान अंदर सो रही थी बच्चों के पास, बिल्कुल वैसे ही। शाह गलती से नींद आ गई थी, वो कपकपाते हुए बोली। गलती से कुछ भी नहीं होता। अब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तुम्हें मोहब्बत और यकीन का मतलब समझाना जरूरी है। शाह ने सख्त अंदाज में मजबूत लहजे में कहा, इसलिए खामोशी से मेरी बाहों में सो जाओ, वरना मैं तुम्हें इससे भी कड़े इम्तिहान में डाल दूंगा। शाह का फैसला अटल था। शाह कितने बेरहम है, इस ठंड से मेरी जान निकल रही है। मीरब ने कपकपाते हुए कहा। इसके अल्फाज में हल्की सी बेबसी थी, मगर शाह की आंखों में वही शिद्दत और गुस्सा कायम था। इसकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। वो साकत था जैसे वक्त की धड़कन भी रुक गई हो। और बताओ मैं और क्या क्या हूँ? मैं जालिम हूँ, मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, तुम लोगों की हिफाजत नहीं कर सकता, भरोसे के लायक नहीं हो। शाह मीरब की हर बात को अपने अंदाज से सोच रहा था। अब मीरब को शाह के गुस्से की नौयत का शिद्दत से एहसास होने लगा था, और इसे समझ आ रहा था कि शाह शायद इसकी सोच से कहीं ज्यादा गुस्से में है। अब मीरब की धड़कनें शाह की नाराजगी से बंद होने लगी थी। मीरब हर मुश्किल से गुजर गुजर सकती थी, मगर शाह की नाराजगी हमेशा इस तरह से उसे बेचैन कर रही थी। तो वो बस सोच ही रही थी कि शाह नाराज है तो वो उसे मना लेगी, मगर शाह तो अंदर से टूटा हुआ था। इसके आखिरी अल्फाज बहुत तकलीफे थे। शाह मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। मीरब ने तड़प कर सीने से सर निकालते हुए कपकपाते लहजे में कहा, दोनों हाथ शाह की दाढ़ी वाले गालों पर रखते हुए मोहब्बत की हिद्दत भरी निगाहों से उसे देखा था। नहीं मीरब, तुम्हारा जो भी मतलब है आज तुम मुझे समझाओ, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी नजरों में वो सब कुछ नहीं देख सकता जो तुम मुझे हर लम्हा महसूस करवाती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर वो डर खत्म नहीं कर पा रहा। क्यों हर लम्हा तुम मुझे एहसास दिलाती हो कि मैं कमजोर था, मैं बहुत कमजोर था। मैं इस वक्त अपने बेटे को बचा नहीं पाया। इस लम्हे को तुमने हमारी जिंदगी में कैद कर लिया है, और तुम इसे जाने नहीं देती, और फिर कहती हो कि मैं गलत फहमी का शिकार हूँ। शाह ने एक एक लफ्ज सख्त अंदाज में कहा था, और इसके अंदर का दर्द इसके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। शाह ऐसा नहीं है, मैं वो सब कुछ जान कर नहीं करती। प्लीज अगर आप मेरी वजह से गुस्से में हैं तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। गुड, ये काम तुम बहुत अच्छा करती हो। तुम्हें सिर्फ सॉरी कहना आता है, इनको सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल किया करो। शाह ने इसकी पंखड़ियों पर सख्ती से लबों को रब करते हुए शिद्दत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, शाह आप गलत कर रहे हैं, आप मेरे प्यार पर शक कर रहे हैं। नीरव की आंखों में नमी आ गई थी। ठंड की शिद्दत ने इसके होठों को लरसते हुए अल्फाज अदा करने में मुश्किल डाल रखी थी। शाह अपने गुस्से की तपिश में बिल्कुल सुकून से खड़ा था। दोनों के लिए मौसम मुख्तलिफ था। मीरब के लिए मौसम सर्दी के इंतहाओं तक ठंडा था, जबकि शाह के लिए जज्बों की शिद्दत से भरपूर गर्म था। क्यों? सिर्फ शक करने का हक तुम्हारे पास है, और प्यार की बात ना करूं, ये तुम्हारा प्यार था? जब तुम मुझे गुस्से से छोड़कर खुद खुद पुरसुकून होकर अपने बच्चों के साथ जाकर सो गई, और फिर तुम इसे प्यार कहती हो? शाह आपको क्या हो गया है? आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, मैं कोई वजाहत नहीं दूंगी। सिर्फ इतना बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपको आपके तमाम सवालों के जवाबात मिल जाए। आप मुझे माफ कर दें, क्योंकि मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होता, प्लीज। मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। अगर तुम्हारे पास है तो तुम इसे आजमा लो। चाहो तो भागकर अपने बच्चों के साथ जाकर दिल के सब गम दूर करके सो जाओ। शाह के लहजे में सर्द और टूटे हुए गुस्से की एक अजीब सी शिद्दत थी, जैसे वो खुद भी अपने अल्फाज पर काबू न पा रहा हो। मीरा कुछ देर के लिए खामोश हो गई, जैसे इसके अंदर की सारी जज्बाती ताकत एकदम से साकत हो गई हो। शाह के अल्फाज पर इतने गहरे असरात डाल चुके थे। शाह, आप बालकनी का दरवाजा अच्छी तरह से अंदर से बंद कर लीजिएगा और जाकर आराम करें। मीरत ने लहजे में कहा। चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच चुकी हो, गोया इसने किसी अहम फैसले का इदराक कर लिया हो। क्या? शाह ने हैरत से कहा। मैंने कहा आप अंदर से दरवाजा बंद कर लें और मुझे शादी की इस पहली रात की तरह यहाँ पर ठंड में खड़ा रहने दें, ताकि मैं आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकूं। इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला। उस वक्त भी मैं आपको मेरी मोहब्बत का सबूत चाहिए था, और आज भी सबूत चाहिए। तो आज मैं खुशी खुशी वो सबूत दूंगी। नीरव के लहजे में ठंड की कपकपाहट एक खामोशी भरा दर्द था। शाह गहरी नजरें मीरब के चेहरे पर गाड़े हुए से एक टक देखे जा रहा था। मोहब्बत का कोई सबूत नहीं होता, मोहब्बत खुद एक सबूत होती है। शाह के लहजे में ठहराव था। आपने एक बार भी कहा था मोहब्बत में शक की गुंजाइश नहीं होती, तो ये बात आप पर भी लागू होती है। मीरब आंखों में आंखें डालकर कपकपाते होंठों से बोल रही थी। बढ़ती हुई रात के साथ सर्दी की लहरें शिद्दत से बढ़ रही थी, और मीरब का जिस्म ठंड से कांप रहा था। मैं अपने फैसले पर कायम हूँ, मैंने इनकार नहीं किया। शक का तो सवाल ही नहीं हूँ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ। अगर तुम मेरे यकीन को झुटला सकती हो तो झुटला कर दिखाओ।
शाह के मुंह से भाप धुएं की तरह उड़ रही थी। जिस मीरब की जिंदगी अपने शाह के इर्द गिर्द घूमती है, वो क्या आपकी बातों को झुटलाएगी? वो जिसकी खुशी और मुस्कुराहट का वाहिद मकसद आप हो। इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपकी बातों को झुटला सके। पता नहीं कहाँ से आप इतनी सारी गलत फहमियां अपने दिल में पाल ली हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं चाहकर भी अपने अंदर से डर को निकाल नहीं पाई, न चाहते हुए भी वो गुजरे हुए 2 साल में अपने दिमाग से नहीं निकाल सकी। मगर शाह, कसम से इसका हरगिज वो मतलब नहीं कि जो आपने निकाला है। हाँ, मैं तस्लीम करती हूँ कि तुर्की के साथ मेरा एक बहुत दर्दनाक रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसी जगह मैंने अपने बेटे को 2 साल के लिए खो दिया था। आप मुझसे दूर हो गए, मेरी दुनिया उजड़ गई। वो सब कुछ झेलना इतना आसान नहीं था। शाह, मेरे इस डर को आपने खुद पर ऐसे महसूस कर लेंगे, ये मुझे अंदाजा नहीं था। मीरब की आंखों से आंसू बह रहे थे, इसकी नाजुक पंखुड़ियां कपकपा रही थी, ठंड की शिद्दत इसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। शाह का तहम्मुल भी अब खत्म हो चुका था। वो आज मीरब पर अपना गुस्सा जाहिर करना चाहता था, मगर वो जानता था कि कोई भी तकलीफ मीरब की तकलीफ से बढ़कर नहीं हो सकती। और फिर वो रोमांच आता जिसके लिए मीरब की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। जबकि शाह खुद भी इस अजियत के साथ बाहर खड़ा था, मगर फिक्र सिर्फ इतनी थी और वो इसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ रहा था। तो इन 2 सालों में इसने तुम्हें अपने और बेटे दोनों को खो दिया है। तुम्हें क्या लगता है इन यादों ने मुझे अंदर से नहीं तोड़ा? मैं नहीं टूटा, मगर तुम दोनों आपस में जिंदगी में पाते ही मैं इन सबकी अजियतनाक लम्हों को पीछे छोड़ दिया। मेरी जिंदगी में इनकी गुंजाइश भी नहीं थी, और तुम लोग मेरे करीब आए तो मेरी दुनिया फिर से मुकम्मल हो गई। शाह, आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप रोमांचा है। आपकी बर्दाश्त, आपकी अकल, आपका दिल और आपकी हिम्मत सब कुछ मुकम्मल है। मैं चाह कर भी आप जैसी नहीं बन सकती। मीरब की आंखों में से बहते हुए आंसुओं की तेजी शाह के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। रोना बंद करो मीरब, शाह ने नरमी से कहा। तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। तुम रोकर खुद को सही और मुझे गलत साबित नहीं कर सकती। मैं तो रोऊंगी, मीरब ने तड़प कर कहा। अब क्या मैं रोक भी नहीं सकती? ना तो ये बता रहे हैं कि आपको कैसे मनाऊं, और ऊपर से डांटे जा रहे हैं। ठंड देखी है आपने, मर जाओगी। ना फिर ढूंढते रहेंगे मीरब कहाँ है? सोने रबदा वास्ताए मरन दिया, धमकियां न दिया कर, शाह ने बेख्तियार होकर कहा। इसकी आवाज की में मोहब्बत और बेबसी दोनों छलक रहे थे। तो जानती है तेरे इन अल्फाजा नाल मेरा दिल किस कदर दुखदाए। शाह के चेहरे पर मोहब्बत के रंग गहरे होते जा रहे थे, जैसे इसके दिल की सारी शिद्दतें और जज्बात इसके चेहरे पर आया हो रहे हो। कैसा था इस शख्स का इश्क जो कुछ देर पहले मीरब पर बेतहाशा गुस्सा कर रहा था, मगर मीरब के आंसू और इसके दिल को छूते अल्फाजों ने लम्हों में इसके दिल का आलम बदल कर रख दिया था। वो गुस्सा चंद लम्हे पहले बर्फ की तरह सर्द था, मोहब्बत की तपिश में पिघल रहा था। शाह का दिल जैसे मीरब की तकलीफ से पिघलने लगा था। वो इसके जज्बात मोहब्बत के समंदर में डूबते जा रहे थे। बस आपको यही आता है, खुद तो पंजाबी बोलकर चस्त पूरी कर लेते हैं, और मुझे जो समझ नहीं आती इसका क्या? पता नहीं इतने बड़े बड़े पंजाबी के अल्फाज कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं। मैं पहले वाले याद नहीं कर पाती, अब कुछ नई चीजें ले आते हैं। बेख्तियार मीरब ने रोते हुए लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। हंसते हुए मीरब की ठंडी पंखुड़ियां शाह के दिल पर बिजलियां गिराने के लिए काफी थी। शाह की नजरें मीरब की ठंडी नेचुरल पिंक पंखुड़ियों पर मरकूज थी। वो पूरी शिद्दत से मीरब की पंखुड़ियों पर झुका था। सुल्तान अपने बड़े से खूबसूरत गार्डन में घूमता हुआ किसी से फोन पर बात कर रहा था। गार्डन में हर तरफ महकते फूलों की कतारें थी। शाम की धीमी रोशनी में मंजर बहुत दिलकश लग रहा था। हवा में फूलदार पौधों की धीमी धीमी खुशबू और बहते फवारे की मध्यम आवाज माहौल को और भी पुरसकून बनाए हुए थी। गार्डन के बीच में काफी महंगे खूबसूरत सोफे रखे हुए थे, मगर सुल्तान मुसलसल चल रहा था, जैसे कोई सोच या बात इसे एक जगह बैठने नहीं दे रही थी। ईशान ऊपर टेरेस पर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। वो उलझन में थी कि सुल्तान फोन पर किससे बात कर रहा है। वो बड़े मोहतात अंदाज में बात कर रहा था। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इसके चेहरे पर जो खुशी की लाली साफ जाहिर कर रही थी कि कोई ऐसी बात इसको फोन पर सुनने को मिली है जिससे वो बहुत मुतमईन और खुश था। इधर से उधर चलता हुआ किसी गहरी सोच में मगन नजर आ रहा था। ईशान को महसूस हुआ सुल्तान किसी अहम मंसूबे पर काम कर रहा है, और ना जाने क्यों इसका दिल ये कह रहा था कि ये सब कुछ रोमांच से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो क्या कह रहा था, ये बात ईशान के लिए एक मुअम्मा बन गई थी। गार्डन का सुकून और सुल्तान का पुरस्कार रवैया दोनों इशाल की बेचैनी बढ़ा रहे थे। इशाल ने मजीद सोचना छोड़ दिया। तेजी से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गार्डन की तरफ बढ़ने लगी। वो चुप कर सुनना चाहती थी कि सुल्तान आखिर रुमान शाह के खिलाफ क्या मंसूबा बना रहा है। सुल्तान के लहजे में जो एतमाद इशाल रुमान को नुकसान से पहुंचाना चाहती थी, रुमान शाह के लिए इसके दिल में जो जज्बात थे वो इतने गहरे थे कि वो किसी भी हद तक जा सकती थी। सुल्तान के पुरस्कार अंदाज ने इसके दिल में एक खौफ सा पैदा कर दिया था, जिसका जवाब तलाश करना जरूरी था। ईशान नीचे आकर दीवार के साथ छुपकर खड़ी हो गई। सुल्तान इस वक्त खामोश था। शायद वो सामने वाले बात
सामने वाले की बात को बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं खुश हूँ कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो। ऐसे ही तो मैंने तुम पर एतमाद किया है। तुम वाकई मेरे यकीन के लायक हो। सुल्तान की आवाज़ में खुशी की गहरी झलक थी। ये साफ जाहिर था कि इसका कोई बहुत बड़ा मंसूबा कामयाब हो रहा था। विशाल का दिल अजीब सी बेचैनी में खड़ा घिरा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि सुल्तान किससे बात कर रहा है। ये बात इसके लिए गैर मामूली थी क्योंकि सुल्तान अक्सर हर मामले में इशाल को अपने साथ शामिल रखता था, मगर इस बार सुल्तान ने निहायत मोहतात अंदाज अपनाते हुए इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इशाल मुसलसल सुल्तान की बात को सुनने की कोशिश कर रही थी, मगर अचानक वो खामोश हो गया। इशाल ने एहतियात से थोड़ा सा आगे बढ़कर देखने की कोशिश की कि वो खामोश क्यों हो गया है, लेकिन जैसे ही इसने झांका वो हैरत और खौफ के 2 कदम पीछे हट गई थी। सुल्तान बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। इसकी आंखों में गहरी संजीदगी और चेहरे पर एक अजीब सी पुरस्कार मुस्कुराहट थी। सुल्तान का खौफ इशाल के चेहरे पर साफ झलक रहा था। क्या हुआ बीबी, डर गई? सुल्तान ने आगे बढ़कर इशाल के करीब आते हुए पीछे से इसके बालों को सख्ती से पकड़ लिया। इसकी नजरें अंगारे बरसाती हुई थी और लहजे में एक अजीब से सख्ती और तंज छुपा हुआ था। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। इशाल खौफजदा होकर लफ्जों को तोड़ते हुए बोली। मैं तो बस इसलिए यहाँ रुक गई थी कि आप फारिग हो जाएं, आप फिर आपके साथ बैठकर कुछ देर बातें करूंगी और साथ में चाय पियेंगे। घबराहट में अपनी बात पर मुकम्मल करने की कोशिश कर रही थी। तुझे क्या सुल्तान साइकिल पागल लगता है? मुझे धोखा दे दोगी? 2 टके की कम अकल लड़की। वो घबराते हुए इसके बालों को और भी जोर से झंझोड़ते हुए बोला। नहीं सुल्तान, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो बालों के दर्द से तड़प उठी थी। इसने अपने सर के पीछे हाथ रखते हुए अपने बालों को छुड़वाने की कोशिश कोशिश कर रही थी। तो ऐसा क्यों करेगी? क्या तुझे लगता है कि मैं नहीं जानता, या फिर तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है? सुल्तान ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। ये सब अपने आशिक के लिए करेगी? नहीं नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। वो तेरा आशिक ही नहीं, आशिक तो तू है, और रोमांचा के लिए मुझे धोखा देगी। तेरी औकात, चल मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूँ। वो इसके बालों से मजबूती से पकड़कर इसे घसीटते हुए रूम के अंदर ले जा रहा था। इशाल तड़प कर इसके बालों को छुड़वाने की बेचैन कोशिश कर रही थी, मगर सुल्तान के साथ साथ वो रोते हुए बेबस अंदाज में चलती जा रही थी। सुल्तान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो सिसकियां भरते हुए दर्द से तड़पते हुए बोली। दर्द से हर लफ्ज इसके गले में फंस रहा था। तुझे दर्द तो मैंने दिया ही नहीं बेबी, अब चलो तुम्हें दर्द से रोशनास करवाता हूँ। सुल्तान का लहजा इतना सख्त था कि लगता था कि जैसे वो बेरहमी का सबक सिखाने वाला था। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता हूँ। तुमने सुल्तान को धोखा देने के लिए जुर्रात की थी। वो इसे रूम में घसीटते हुए फर्श पर जोर से पटकते हुए चीखा। तुम जैसी बेवकूफ को बार बार औकात याद दिलानी पड़ती है, क्या करूं? तुम्हें अपनी औकात भूल जाती है, मगर कोई बात नहीं बीबी, टेंशन नहीं लेनी। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम्हारी हकीकत क्या है। सुल्तान की आंखों में शैतान की झलक थी। इसके अंदाज में गरूर था और लफ्जों में ऐसी तनकीद और तंज थी कि जो इसकी शैतानी फितरत को वाज़ेह तौर पर जाहिर कर रही थी। इसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो सिर्फ ताकत के गुरूर की नहीं, बल्कि इसकी शातिराना सोच की भी अक्कासी कर रही थी। इसके चेहरे पर बेरहम मुस्कुराहट थी जो इसकी चालाकी और शैतानी फितरत को जाहिर करने के लिए काफ़ी थी। निशाल के आंसू रुखसारों को भिगो रहे थे। वो जानती थी कि सुल्तान इसे बुरी तरह मारेगा। तशद्दुद करना सुल्तान की फितरत में शामिल था। सुल्तान, मुझे मारना मत, मैं थक गई हूँ तुम्हारे हाथों से मार खाते खाते। मुझे मारना मत। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो सच्चाई मैं अपने मुंह से बता देती हूँ। वो पीछे की तरफ स्क्रॉल करती हुई खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। डर के मारे आंसू उसकी आंखों से बहते हुए इसके गालों को भिगो रहे थे। तो हरकतें ही ऐसी क्यों करती है, इसकी वजह से मुझे तुझे मारना पड़ता है। सुल्तान एड़ियों के बल नीचे बैठते हुए इसके जबड़े को पकड़कर इस हद तक दबा रहा था जैसे वो इसे तोड़ देगा। चल शाबाश, बता तू वहां छुपकर क्या कर रही थी? पता तो मुझे है, पर तू बता वहां क्या कर रही थी? सुल्तान का लहजा तीखा और गुस्से से भरा हुआ था। वो हिचकिचाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर खौफ और डर के मारे इसके अल्फाज टूटे हुए थे। हाँ 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 हाँ। सुल्तान का शैतानी कहका गूंज उठा था। वो इसकी हालत से लुत्फानंदोज हो रहा था। इसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी जो इसकी शैतानी फितरत को पूरी तरह जाहिर कर रही थी। वो सच में खूंखार और बेरहम शख्स था जिसे दूसरों की तकलीफ में खुशी मिलती थी। सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इसकी नजरें अंगारे बरसा रही थी। ऐसा लग रहा था वो किसी भी लम्हे अपना काबू खो देगा। इसका हाथ इशाल के गले के करीब, बेहद करीब था। बता, क्या सुन रही थी तुम? वो जोर से चिल्लाया था। ईशान खौफ के मारे कुछ नहीं कह सकी थी। इसका दिल तेज धड़क रहा था। मैंने कुछ भी नहीं सुना। ईशान ने सुल्तान के डर से बमुश्किल ये अल्फाज हलक से निकाले थे, इससे पहले कि मैं कुछ सुन पाती। तुमने मुझे देख लिया था। चलो मान लेता हूँ कि तुमने कुछ सुना नहीं, मगर ये तो बताना पड़ेगा कि आखिर तुम वहां खड़ी होकर मुझे जासूसी कर क्यों रही थी? पूड़ियों के बल इसके करीब बैठा हुआ था। इसके हाथ और इसके गले के बहुत करीब था।
اس کی نظریں انگاروں کی طرح آگ برسا رہی تھی۔ یہ سب کچھ اشال کے خوف کو بڑھانے کے لیے کافی تھا، مگر اس کے دل میں جو رومان شاہ کا عشق تھا اسے مضبوط بنا رہا تھا۔ اسے ہر حال میں اپنے اور رومان شاہ کی حفاظت کرنی تھی۔ یہ سب بغاوت اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی، اور یہی بغاوت سلطان کو تیش دلانے کے لیے کافی تھی۔ کیا سننا چاہتے ہیں کہ میں وہاں کس کی محبت میں کھینچی چلی آئی تھی؟ وہ تو حقیقت ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوف ہو کر کہا۔ میں جانتی ہوں کہ تم کوئی گھٹیا پلاننگ کر رہے ہو، اور یاد رکھنا میں تمہیں تمہاری کسی پلاننگ میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ تم میری بلا سے پوری دنیا کو آگ لگا دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر تم میرے رومان شاہ کا ایک بال بھی بانکا نہیں کر سکتے، کیونکہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غراتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر ڈر کی کوئی شکن تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اس پر ایک عجیب سا جنون طاری ہو چکا تھا۔ او مائی گاڈ، میں تو ڈر گیا۔ سلطان نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ مصنوعی خوف سے ایکٹنگ کی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مخصوص چمک تھی جو اس کے اندر کے شیطانی فطرت کو واضح طور پر ظاہر کر رہی تھی۔ تم اس کی حفاظت کرو گی اور مجھے دھوکہ دو گی؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں خاموش بیٹھا رہوں گا؟ دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں غصے اور تنقید کا تاثر واضح تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اشال کو سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر کہتے ہیں نا، عشق پر کسی کا زور نہیں۔ ایک طرف نفرت تھی اور دوسری طرف جنون، دونوں ہی مقابل آ کر ہارنے کو تیار نہیں تھے۔ پلیز چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ سلطان کا بھاری پیر اس کے نازک سے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے پورا دباؤ ڈال کر رکھا تھا، جیسے وہ اسے آخری حد تک تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ سلطان، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ درد سے چلا رہی تھی، مگر وہ بے رحمی سے پاؤں کو اس کے ہاتھ پر رکھے ہوئے مسل رہا تھا۔ سخت جوتوں کے تلے سے اس کے ہاتھوں پر خراشیں آنے لگی تھی۔ خراشوں سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا تھا اور اس کی تکلیف میں مزید شدت آ گئی تھی۔ وہ سلطان کی ٹانگ پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر سلطان بھی بے رحمی سے اپنی جگہ پر قائم تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل رہی تھی جو اس کی خوشی اور تسکین کا اظہار تھی۔ اسے اشال کو تڑپتا ہوا دیکھ کر ایک عجیب لذت مل رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہ کوئی دلچسپ کھیل کھیل رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک اور مسکراہٹ میں ایک گہری لذت تھی۔ اس درد کو تم نے خود چنا ہے، اب اسے برداشت کرو بیبی، وہ درد سے کراہ رہی تھی، چیخ رہی تھی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ظالم بن کر اس کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھے ہوئے تھا اور مسل رہا تھا۔ اللہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو، تم مر جاؤ، تمہیں قبر بھی نصیب نہ ہو۔ اس کی درد کی شدت میں سے اشال سے بددعائیں دے رہی تھی۔ اللہ کا عذاب تو مجھ پر بعد میں نازل ہوگا، پہلے تو میں تم پر عذاب بن کر کھڑا ہوں۔ وہ کہہ کر ہنس رہا تھا۔ تم جسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، جس کے لیے تکلیف برداشت کر رہی ہو، اس کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تم جس کے عشق میں پاگل ہو رہی ہو، وہ تو اپنی بیوی پر اپنی محبتیں لٹاتا ہوا اپنی دنیا میں مست ہے، اور تم یہاں اس کے لیے تڑپ رہی ہو۔ بے وقوف عورت، تم پر ترس آتا ہے یہ سوچ کر کہ جس کے لیے تم دیوانی ہوتی پھرتی ہو، اسے تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ اشال کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، تم دیکھ لینا، ایک دن میں اور رومان شاہ کو حاصل کر رہوں گی۔ اسے حاصل کرنا، اسے اپنا بنانا میری شدتوں کا مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد ہے، اور جس دن میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گی، اس دن میں تمہارے ہر سوال کا تمہارے منہ پر جواب دوں گی۔ ابھی تمہارا وقت ہے، جتنا بول سکتے ہو بول لو۔ سلطان، تمہارا برا وقت بھی آئے گا۔ میری بد دعا ہے کہ تم تڑپ کر مرو گے، جیسے تم مجھے مارتے ہو، روز تڑپاتے ہو۔ بس اسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے سے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ جب تم تڑپتی ہو، میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے، اور جب تمہیں اسی طرح سے تڑپا کر اپنے بستر پر لے جاتا ہوں تو پھر مجھے اور بھی سکون ہی ملتا ہے۔ تم کتنی اچھی ہو، مجھے ہر طرح سے سکون دیتی ہو۔ وہ غلاظت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر اس پر جھکتے ہوئے اس کے وجود سے ہر نرم رانائی کو بے دردی سے نوچتے ہوئے اسے تڑپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اشال سے سخت کر خود کو اس کی وحشت سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وحشی درندہ اسے ہمیشہ کی طرح نوچتے ہوئے کھا رہا تھا۔ آج سلطان ضرورت سے زیادہ وحشی بن چکا تھا۔ وہ اپنا سارا غصہ اس کے نازک وجود پر اتار رہا تھا۔ وہ ہر ایک سانس کے لیے تڑپ رہی تھی، اور اس کی سسکیاں چیخ روم کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھی۔ اس کے سخت کھردرے ہاتھ نرماہٹوں پر بے دردی سے بھرے لمس چھوڑ رہے تھے۔ وہ اکڑی سانسیں لیے اس سے دور ہو چکا تھا۔ وہ روتی ہوئی فرش پر پڑی تھی۔ رونا بند کرو، کچھ نیا تو نہیں ہوا جو تم آنسو بہا رہی ہو، اب تمہیں عادت ہو جانی چاہیے۔ وہ بے ترتیب کپڑوں کو ٹھیک کرتے ہوئے ایسے بول رہا تھا جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہوا۔ کچھ ایسا نہیں ہوا جس پر اسے آنسو بہانے چاہیے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں مجھ جیسا مرد نصیب ہوا ہے۔ خواہ رومان شاہ کے عشق میں گرفتار ہو، میرا تشدد برداشت کرتی ہو، آرام سے رہو، خود بھی خوش رہو اور مجھے بھی رہنے دو۔ خود کو مرد کہتے ہو؟
وہ اپنے برہنہ وجود کو اس کی غلاظت بھری نگاہوں سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے وجود پر نظریں گاڑے ہوئے کھڑا تھا۔ ہائے! وہ اسے لمبا کھینچتے ہوئے طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مرد تو میں ہوں، میرے مرد ہونے کا ثبوت تمہارے پورے وجود پر نظر آ رہا ہے، ابھی بھی تمہیں ثبوت چاہیے؟ وہ شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے اسے حقارت اور غلاظت کی نظروں سے دیکھتا ہوا روم کا دروازہ کھول کر جا چکا تھا۔ وہ اپنے وجود پر اس کی وحشت کے نشان دیکھ کر روتی ہوئی سسک کر رو رہی تھی۔ ایک دن میری تکلیف کا اختتام ہوگا اور وہ میری محبت میری جیت کا ہوگا سلطان۔ جس دن رومان شاہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے گا، دیکھوں گی پھر تم کب کیسے مجھ پر گندی نظر ڈالتے ہو۔ سچ کہتے ہیں سوچوں پر پہرے نہیں ہوتے، اگر پہرے ہوتے تو رومان شاہ کو اشال اپنے دماغ میں بھی نہ سوچ پاتی۔ پاگل لڑکی یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ رومان شاہ صرف میرب کا ہے۔ شاہ تو میرب کی ہواؤں کو بھی خود سے دور نہیں ہونے دیتا، تو میرب سے دور ہو کر اس کے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ جو شخص اپنی سانسوں سے زیادہ اپنی جان شاہ کو عزیز رکھتا ہو وہ خود کسی کے حوالے کیسے کر سکتا ہے؟ مگر عشق اندھا ہوتا ہے، یہ اشال کو دیکھ کر اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا تھا۔ خیر ابھی تو ابتدا ہے، عشق کی ہوتا کیا ہے، آگے چل کر محبت اور تقدیر کا کیا کھیل ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ شاہ پوری شدت سے میرب کی پنکھڑیوں پر جھکتے ہوئے ٹھنڈی پنکھڑیوں کو اپنے گرم سلگتے لبوں میں قید میں لیے سانسوں کو سانسوں میں الجھائے ہوئے مدہوش سا ہو چکا تھا۔ میرب کی پنکھڑیوں کی ٹھنڈک کو نرم گرم لبوں کی آغوش میں محبت کی حرارت بخش رہا تھا۔ دونوں کے وجود میں محبت کی حرارت بڑھتے ہوئے سردی کی شدت کو کم کرنے لگی۔ وہ پوری طرح سے اس سے محبت کی قیمتی لمحے میں غافل ہو کر ارد گرد سے بے خبر ہو چکے تھے۔ ماما 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 آپ کہاں ہے؟ رائم کی آواز پر دونوں حواس باختہ ہو کر ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تمہارا بیٹا ہر وقت میرے پیار کا دشمن بن کر کیوں گھومتا رہتا ہے؟ کہ مجھے میرا بیٹا کم اور دشمن زیادہ لگتا ہے، ہر وقت کڑی سیکیورٹی رکھتا ہے، اب یہ آدھی رات کو اٹھ کر تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ شاہ نے لفظوں کو چباتے ہوئے میرب سے دبے دبے لہجے میں کہا۔ شاہ کو اس وقت رائم کا محبت بھرے لمحوں میں خلل ڈالنا زہر لگ رہا تھا۔ اگر وہ شاہ کا اپنا بیٹا نہ ہوتا تو شاہ اس وقت جا کر اسے 2 تھپڑ مار دیتا۔ شاہ پلیز میرے بیٹے کے بارے میں کچھ غلط مت بولیے گا، میرب نے انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ اگر تمہارا بیٹا مجھے تمہارے ساتھ صحیح کرنے دے تو میں اس کے بارے میں بھی غلط نہ بولوں۔ تیرے بیٹے کی تو ایسی کی تیسی، جو ہمیشہ غلط ٹائم پر انٹری مارتا ہے۔ شاہ نے آگے بڑھ کر اس کی نرم پکڑیوں پر ایک زوردار کس کرتے ہوئے اپنے جذبات کو ضبط کرنے کی کوشش کی تھی، جیسے وہ خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ماما کہاں ہو آپ؟ مجھے پانی پینا ہے۔ رائم اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہوئے شاید بالکنی کی جانب آ رہا تھا۔ آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ جاؤ جا کر اپنے لاڈلے کو پانی دو، اور اگر جا کر تم اسے سلاتے ہوئے سو گئی تو تمہارا کیا حشر ہوگا یہ مت بھولنا۔ آج کی رات اسی ٹھنڈ میں بالکنی پر کھڑے ہوئے تمہارے ساتھ محبت کی ہر حد پار کرتے ہوئے گزاروں گا، پھر چاہے تم ٹھنڈ سے اگر جاؤ یا بے ہوش ہو جاؤ، میں کوئی رحم نہیں کروں گا۔ شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے مخملی گردن پر پوری شدت کے ساتھ لب رکھتے ہوئے محبت کی مہر سب کی تھی۔ لب اٹھاتے ہی اس کی مخملی گوری گردن پر شاہ کے لبوں کی سرخ مہر چھپ گئی تھی، جو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ لبوں کی گرمی اور دانتوں کی چبھن بھری شدت کو محسوس کرتے ہوئے سسک اٹھی تھی۔ شاہ نے میرب کی پنکھڑیوں پر سختی سے انگلی جماتے ہوئے اسے چپ کروا دیا تھا۔ تمہارا پیارا بیٹا اندر تمہارے انتظار کر رہا ہے، اگر آواز نکلی تو وہ باہر آ کر پوچھے گا کہ کیا ہوا، پھر میری جان تم کیا جواب دو گی؟ شاہ نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے اپنی محبت کی شدت کو مزید بڑھایا تھا۔ اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ شاہ میرب کی بے بسی کے اس لمحے کو چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شاہ نے اپنی طلب پوری کرتے ہوئے اسے سسکنے کا موقع تک نہیں دیا تھا۔ اسے اپنی محبت کے حصار میں قید کیے تھوڑی سی اور شدت دکھائی تو میرب نے شاہ کے سینے پر زور سے مکہ مارتے ہوئے اسے پیچھے کر دیا تھا۔ جانے شاہ بدتمیزی نہیں، شاہد نے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ بدتمیزی؟ اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ میری اتنی جرات کہاں ہے کہ میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کر سکوں؟ بیچاری فوراً اپنی بات بدلتے ہوئے نرم لہجے میں بولی۔ میرا بیٹا اندر انتظار کر رہا ہے، پلیز مجھے جانے دے۔ وہ جلدی سے اپنا لہجہ بدل کر صاف مکر گئی تھی۔ ماما کیا آپ باہر ہیں؟ رائم نے بالکنی کا دروازہ کھولتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ شاہ نے دل ہی دل میں اندر دانت بھینچ کر سوچا تھا، قسم نال جے اے میرا پوت نہ ہوندا تے میں اینو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کرنا سی۔ مگر اپنے جذبات پر قابو کرتے ہوئے گہری سانس لی اور مسکرایا۔ میرے پیار دا دشمن، وہ سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ محبت کے گہرے رنگ اس لمحے میں واضح تھے۔ میرب رائم کی آواز سنتے ہی جلدی سے دروازہ کھول کر اپنے بیٹی کے پاس جا چکی تھی۔ شاہ بالکنی میں اکیلا کھڑا اس لمحے کو دل کی گہرائیوں میں قید کرتے ہوئے گہری سانس فضا میں چھوڑ کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔
ریشم رات کا کھانا کھانے کے بعد کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ ہارون پاس ہی صوفے پر بیٹھا اخبارات ہاتھ میں پکڑے بہت مصروف نظر آ رہا تھا، لیکن نظریں مسلسل ریشم پر مرکوز تھی۔ ریشم، جی، ایک گلاس پانی ملے گا؟ جی ابھی لائی۔ وہ ٹاول سے ہاتھ خشک کرتے ہوئے شیشے کے گلاس میں ڈسپینسر سے پانی بھرتے ہوئے، چھوٹی سی خوبصورت ڈش، اس کے اندر بلیک کلر کے فلاورز بنے ہوئے تھے۔ اس ڈش کے اندر گلاس کو سجا کر بہت سلیقے کے ساتھ پانی کا گلاس لے کر پاس آئی تھی۔ جیسے ہی ریشم ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے قریب آئی، ہارون نے اخبار سامنے پڑی ہوئی ٹیبل پر رکھ دی۔ اخبار تو وہ پہلے بھی نہیں پڑھ رہا تھا، مگر بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہے۔ ریشم، جی، مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیے، سب خیریت تو ہے؟ ریشم پریشان سی ہو کر گلاس ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی۔ ہارون گہری سنجیدگی کے ساتھ پریشان چہرے پر نظر مرکوز کیے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ریشم نے ہلکے نیلے رنگ کا سلک کا لباس پہنا تھا، جس کے سلیوز کے کنارے پر نرم کڑھائی تھی۔ ہارون کو ریشم اس ڈریس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب سے اس نے یہ پہنا تھا، ہارون کی نظریں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہارون اسے آپ چپ کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں، کیا بات ہے؟ ریشم پریشانی سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اس کے تجسس بھری نگاہیں ہارون کی خاموشی پر مرکوز تھی۔ ادھر آئیے میرے پاس۔ ہارون نے ریشم کی کلائی کو نرمی سے پکڑ کر اسے قریب صوفے پر بٹھاتے ہوئے پیار بھری نظروں سے اس کے نکھرے سے روپ کو دیکھا۔ ہارون، کیا کوئی پریشانی والی بات ہے؟ پلیز جلدی سے بتائیں، آپ کا سسپینس مجھے پریشان کر رہا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ پریشان ہونے والی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پلیز ہارون بتائیں نا، کیا بات ہے جو اتنی سنجیدہ ہے؟ ریشم سچ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے۔ ہاتھوں میں جادو؟ اب یہ کس بات پر کہا جا رہا ہے؟ ہارون، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ ریشم الجھن میں ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ ویسے تم ڈرتی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو، تھوڑی تھوڑی مجھ سے ڈرتی رہا کرو۔ ہارون نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ ریشم کو اپنی طرف کھینچ لیا اور نرم ہاتھوں سے اسے گلے لگا لیا۔ کیسے ڈروں آپ سے؟ ہر وقت تو پیار کرتے ہیں، تو ڈروں کیسے؟ میں چاہوں بھی کہ ڈر جاؤں تو آپ سے تب بھی نہیں ڈر لگتا۔ وہ پیار سے اس کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے اس کی گرمی کو اور تحفظ کو خود میں محفوظ کرتے ہوئے دل کی سچائی بیان کر رہی تھی۔ اب پلیز مجھے جلدی سے بتائیں، آپ نے مجھے کیا کہنا تھا اور آپ کس طرح کے جادو کی بات کر رہے تھے؟ تم جو کھانا بناتی ہو، قسم سے اتنا لاجواب اور لذیذ ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے۔ وہ پیار سے اس کے گال پر ایک نرم سا بوسہ دیتے ہوئے دانتوں کا ہلکا سا کاٹتے ہوئے سرگوشی میں بول رہا تھا۔ سچ میں آپ کو میرا کھانا اتنا پسند آیا ہے؟ کیوں، میری تعریف پر شک ہے؟ نہیں، میں آپ پر کبھی شک نہیں کر سکتی۔